भाजपा नेता पर महिला का यौन शोषण का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। पानीहाटी में भाजपा नेता पर घर में महिला आया को बंद कर उसके साथ यौन शोषण करने का संगीन आरोप लगा है। घटना के प्रकाश में आने के बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी भाजपा नेता की जमकर पिटाई की। घटना को लेकर इलाके में तनाव बना हुआ है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू किया। जानकारी के अनुसार पानीहाटी स्थित नटगर इलाके के बीजेपी नेता स्पंदन दास पर इलाके की एक महिला को जबरन अटकाकर उसके साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया। बताया जाता है कि टॉलीगंज की रहने वाली इस महिला को भाजपा नेता अपने घर आया का काम करने के लिए लेकर आए थे। घर लाने के बाद रात भर महिला का यौन शोषण होता रहा। सुबह होने पर महिला किसी तरह घर से भाग गई और आसपास के लोगों को इस बारे में बताया। तभी इलाके के लोगों ने बीजेपी नेता को पकड़ लिया। बीजेपी नेता ने स्थानीय लोगों से बचने की कोशिश की। बीजेपी नेता की सड़क पर पिटाई की गई। इस घटना से पूरे इलाके में काफी तनाव फैल गया। इस दौरान मौके पर पहुंची घोला थाने की पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया। आरोपित भाजपा नेता को घोला थाने की पुलिस गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। ঘটনাটা হয়েছিল যেটা মেয়েটার মুখ থেকে শুনলাম, মেয়েটা অত্যন্ত ভদ্র বাড়ির মেয়ে, পেটের দায়ে হয়তো কাজ করতে এসেছে। ওকে মিথ্যা কথা বলে পেশেন্ট দেখবে, বয়স্ক পেশেন্ট এই সমস্ত বলে মাকে দেখবে আয়া সেন্টারের নাম করে নিয়ে এসছে। ও হচ্ছে বিজেপির এজেন্ট। ওরা নিজেরা এরকম নোংরা করে আর শাসক দলের নামে বদনাম করে। এগুলো তো চোখে দেখছি এখানে। শাসক দলের নামে বদনাম করে। শাস্তি যে প্রশাসনের উপর, আইনের উপর আমাদের ভরসা আছে। রাজ্য সরকারের প্রশাসন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে। রাজ্য সরকারের প্রশাসন যেন আইনের দ্বারস্থ করে ওদেরকে কঠোর শাস্তি দেয়, ফাঁসি হওয়া উচিত। কি হয়েছিল? আর এই এলাকায় বিজেপি রেপ করে বেড়াচ্ছে। আবার কি হয়েছিল মানে বিজেপি লোক রেপ করে বেড়াচ্ছে। টালিগঞ্জ থেকে মেয়ে নিয়ে এসছে, একটা নার্সকে তুলে নিয়ে এসছে। সেই নার্স এসে কমপ্লেন করলো। নার্সকে সারা রাত ধরে মলিস্ট করেছে, রেপ করেছে। কি শাস্তি হওয়া উচিত? এদের ফাঁসি হওয়া উচিত। ফাঁসি হওয়া উচিত এদের, ফাঁসি। সক্রিয় বিজেপি কর্মী? হ্যাঁ, সক্রিয় বিজেপির এজেন্ট বসে। তাই না, ব্যবহার। আমার নাম সুভাষ চক্রবর্তী।